But alright, ito na yung flower carpet ngayon dito sa Grand Plaza. Ganda oh. Yan guys, pagkakit ka daw doon 3 hours ka pipila tapos 10 minutes ka lang doon mag-stay. Kaya okay na tayo dito. Tayo dito. Let's go. Kuwata ah. Kuwata. Guarda, ho avuto una ripresa. Perché io che incredibile. KFC mo na. Sob-sob yung mga ibon guys oh. Oh. Free foods. Free foods pre. Oh, mayat guys. Sold. Fried chicken, KFC yan pre. Yun guys, KFC. Let's eat.